नमस्कार प्रताप न्यूमरोलॉजी मोटिवेशनल चैनल तरफ स्वागत जनाऊे। आपण परिवार रे निरोगी होगा चाहते कि आपण परिवार रे बारंबार रोगर आघात दौची कि जो परिवार भितर रोगर समस्या लगी रही कि जो परिवार भितर दुख दुर्दशा आपणकर परिवार को बेशृंखला सृष्टि कर चली जो रोग समस्या दौची आपण से लोकटी दरिद्र अवस्था को पड़े मेडिकल को जाइए डॉक्टर को देखे जिते पैसा अच्छी पाखे से सब बर्बाद हो गला किंतु रोगटी संपूर्ण भल हबार तार नाम धरुना। आपण कौन कले परिवार भितर को निरोगी हो आपण कि कार्य एमती करुछंती ताहले आपण को जीवन आपण को परिवार भितर सुख शांति फेरी आसते। जेकोसी व्यक्ति यदि रोग सज्जार पड़ी किंबा परिवार भितर किसी रोग होइछि ताहले आपणकर यही जो उपाय टिके आपण पाखरे आनिछि ताले से उपाय टिको आपणकर माने ताको ध्यान देके आपण काम कर ध्यान दे जदि आपण करूछंती ताहले आपणक परिवार भितर निरोगी हिथांती आपणक सुस्थ सबल हिथांती मनर मानसिक अवस्था आपणकर असंतुलित नही आपणकर सुस्थ ही रही थाए। जो जीवन रे आपणकर दुख दुर्दशा आसी जाउची से दुख को आपण किभली भाव दूर करेंगे से समस्या टी आपण पाखे आनी आपण आज माने ताकू प्रतिकार विश्वास श्रद्धारे करंतु आपण निश्चिंत सफल प्राप्त पाइबे। आ जो लोकटी आपण परिवार भितर रोग सज्जार पड़ुची से रोग सज्जार आपणकर आपण देखिबे चुटकी से लोकटी भल हम तार पुनर्जन्म होते जदि तार जीवन देखिए बहुत रोगी अच्छा आयुष अच्छी से घरे पड़ी रही कारण जे पर्यंत तार आयुष समाप्ति न होइछि से पर्यंत से लोकटी मरी न थाए सेथिपाई किंबा तार रोगटी संपूर्ण भल ही न थाए सब आपण को जंजाल देव उइथ से निजे भी कष्ट पाइब सेथिपाई से लोक पाई किछि प्रतिकार ही करन ताहले आपणक जीवन रे समस्या जेते अछि से दूरीभूत होइतै। जो माने ए वीडियो को आज नुआ आसी से माने सब्सक्राइब करंतु आउ लाइक करंतु निजर मतामत यदि किछि अछि आपण से माने कमेंट दे परंती। जो माने भाई माने मोर देखुछंती भल पाइबा देउछंती से माने लाइक करंतु तांकर बंधु बांधव परिजन तांकर सांगसाथी मान पाखु को कोनोसी लोक रोगाकांतर पड़छि से माना पाखु शेयर करंतु से माने देखंतु किछि जानंतु ए जो प्रतिकारटी अछि उइथि परीक्षित अछि आ लोक मानकर कार्य लगे साइला परे भी आपणकर पाखक मु आनी से माने उपकृत पाई आपण माने उपकार पाइबे। जो परिवार भीतर रोगासन्न अच्छा आपण से व्यक्ति कौन करुछंती सब बेले रोगाकांत पड़ी रही शरीर असुस्थ रोचे यही उपाय करंतु ताहाले शुभ फल प्राप्ति पाइबे। शुक्ल पक्ष जेकोसी देखिए जो शुक्ल पक्ष आसुचे प्रथम सोमवार जेतबेले प्रथम आपण देखिए अमावास्या परे आपणकर पूर्णिमा भितर एटा शुक्ल पक्ष होता है पूर्णिमा पर ठारू अमावास्या जे सेटा कृष्ण पक्ष होता है। जो शुक्ल पक्ष आसला तार प्रथम जो सोमवार अच्छी ताले से शिवालय को जातु सेठारे संकल्प करंतु जो शिवालय को जाइकरी आपण गोटे गुआ धरंतु आपण संकल्प करंतु जो रोगी ना अच्छी तार नाम गोत्र कहीकि आपण संकल्प करंतु से गुआटी को से जगह बसातु नड़िया जदि अच्छे आप नड़ियाटे भी बसई पारे किंतु नड़िया बसैले भी किंतु गुआटे को रहिबे कारण नड़ियाटे भी आपणकर भल थाई पारे ता भितर भी खराब थाई पारे सेति जोगुरु गुआ गोटे आपण से जगह सुपारी जोटा रोचे आपण से जगह नहीं कि बसंतु से लोकर आरोग्य कामना करंतु आउ वृषभ जो अच्छा से वृषभ पाखे रही सब कार्य करते आपण कहतु नना को सब दे दियंतु जो ब्राह्मण रही ब्राह्मण से कार्य करेंगे आपण वृषभ पछपटे वृषभर बाम कान से रोगीर नाम गोत्र कहतु भगवान पाखे आपण रोगीर कथाटा को पहुंचाइबा वृषभ कान कहतु जो वृषभ कान कहे प्रथमे आग ओम नमः शिवाय जप करंतु तापर जाइए तुम समस्या किसी कहतु ताले वृषभ तुम कथा किसी शुणी थाए तुम समस्या कही सारा पर से जो महादेव पाखे आप जाइए 108 बेलपत्र से महादेव चढ़ातु किसी घर्षण किसी करंतु क्षीर जल स्नान करंतु गंगा जल रे स्नान करंतु। जो व्यक्ति रोग सज्जार पड़ी ताकू जेतिकी बयस अच्छी धरी नियंतु धर से लोकटी को 50 वर्ष कि 30 वर्ष कि 20 वर्ष
ଯେତିକି ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେତିକିଟି ପଇଡ଼ ନେଇକିରି ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ତାପରେ ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଢାଳନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ତା ସେ ଭିତରେ ଡାଳିମ୍ବ ରସ ଢାଳନ୍ତୁ, ଆଖୁ ରସ ବି ଢାଳି ପାରିବେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଢାଳି ପାରିବେ, ଆପଣ ଘିଅ ଢାଳି ପାରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ କରିବେ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜପ କରିବେ। ଯୋଉ 108 ବେଲପତ୍ର ନେଇଥିବେ ସେ 108 ବେଲପତ୍ରଟି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ ଲୋକର ନାମ ଗୋତ୍ରରେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଚଢାଯିବ। ଆପଣ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ 2ଟା ନେଇଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ସମର୍ପଣ କରିକିରି ପୂଜା କରିକିରି ଆଣିବେ। ମହାବୃଷଭ ପଛପଟରେ ବସିକିରି ଆପଣ ନିଜେ ଯେ ନନା ସେଠି ଯେତିକି ସମୟ ଚଢେଇବେ, ଆପଣ ସେଇ ସମୟଟି ଯୋଉ ଲୋକରେ ତାର ପୁଅ ଯାଇଥାଉ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥାଉ, କାହାର ମା ଯାଇଛି, ଯିଏ ବି ଯାଇଛି, ସେ ଲୋକର ରୋଗୀର ନାମ ଗୋତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେ ଜାଗାରେ ବସେଇ ଜପ କରିବେ। ଜପ କରିସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଯୋଉ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛଟି ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ସେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛଟିକି ଆସିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଆଣିକିରି ଆସନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦୁକ ପାଣି ଟିକେ ଆଣନ୍ତୁ, ସେ ଲୋକର ରୋଗ ତା ଶରୀର ଉପରେ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ। ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରୋଗ ହେଇଛି ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଦୁକ ଆଣି ସେ ଜାଗାରେ ମାରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଔଷଧ ଖାଉଛି ସେ ମହାଦେବଙ୍କ କତିରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲା ପରେ ସେ ଲୋକକୁ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ ପାଣି ପିଉଛି ସେ ପାଣି ଧିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକେଇଲା ପରେ ଆପଣ ସେ ଲୋକକୁ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ରଖନ୍ତୁ, ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ କମରେ 21 ଦିନ କିମ୍ବା 43 ଦିନ ସବୁଠାରୁ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଧରା ଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିକାରର 3 ପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର 45 ଦିନ ଯଦି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରିଥାଉ ସେ ପ୍ରତିକାରଟି ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଏ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର କହିବେ। ଯୋଉ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଆଣିଥିବେ ସେ ଘରେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ରୋଗୀକି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଝାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। 3 ଥର ଝାଡନ୍ତୁ। ଥରେ ଝାଡିବେ, ଯୋଉ କାନ୍ଥ ଅଛି ସେ ଯୋଉ ୱାଲ ଅଛି ସେ ୱାଲ ଧିରେ ଆପଣ ବାଡାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ତାକୁ ଝାଡନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ୱାଲ ଧିରେ ବାଡାନ୍ତୁ। ଏଇ ଟାଇପରେ ଆପଣ 3 ଥର ଆପଣଙ୍କର ସେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଦ୍ୱାରା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 45 ଦିନ ଯାକ ଏଇ ଟାଇପରେ ଆପଣ ଚାଲିଥିବ। ମନ୍ଦିରକୁ କିନ୍ତୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଯିବେ। ସେ ଗୁଆ ସଂକଳ୍ପ ବସେଇକିରି ଆସିଲେ, ଆପଣ ମାନସିକ କରିକିରି ଆସିଲେ, ଲୋକ ଭଲ ହେଲା ପରେ ଏ ଲୋକ ନିଜେ ସେ ଜାଗାରେ ଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନା କରାଇବ। ଆପଣ ଏଇ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବଡ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପାଣି ଦିହରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ମିଶ୍ରି ଟିକେ ପକେଇ ଗୁଜୁରାତି ପକେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଖୁ ରସ ନେବେ, ଘର୍ଷଣ କରିବେ, ଯୋଉ ଜଳ ଲାଗି କରିବେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ହେଲା ଜଳ ଲାଗି। ଯେତେ ଜଳ ଢାଳି ପାରିବେ ମହାଦେବଙ୍କର ଶାନ୍ତିତା ଆସିଥାଏ। ଯୋଉ ପାଣି ରହିଲା ବାଲ୍ଟି ନେଇଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଦେହରୁ ଛୋଟ ନୋଟାଟେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆପଣ ଢାଳି ଚାଲନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତରେ 108 ଥର ଜାଳନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ଢାଳିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରୋଗୀର ଅଛି ରୋଗୀର ଆପଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ରୋଗୀର ଶରୀର ଭିତରୁ ଜଳ ଯେତେ ଢାଳୁଥିବେ ଶରୀର ରୋଗ ସେତେ କ୍ଷୟ ହଉଥିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ସେ ଲୋକଟି ବହୁତ ତା ଜୀବନର ଆୟୁଗତି ଉନ୍ନତି ହବ। ସେ ଲୋକର ପୁନର୍ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଥାଏ। ଯୋଉଠି ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ ସେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ବିପଦ ଆସିନଥାଏ। ସେ ବହୁତ ଶୁଭକର ହେଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନିକ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ବିଧେୟ ରହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିବଙ୍କର ଯଦି ବିଭୂତି ପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ପାଦୁକ ଯୋଉ ଆଣିଥିବେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ରୋଗ କିଛି ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ତାର ଶରୀର କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ତାର ମସ୍ତକରେ ପକେଇ ଥରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପରି ପାଦ ଉପରେ ନ ପଡେ ସେ ପାଦୁକ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବେ ପାଦ ଉପରେ ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅଛି ଟଉଲିଆ ଅଛି ପକେଇଲା ପରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଲୋକଟି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ତାର ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟି ଆପଣ ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଡିଓକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ତକ ଭିଡିଓକୁ ମୋର ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରୁଥିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପରିଜନ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓକୁ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିକାରଟି ଧରି ଆପଣ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।